Guys, kain po tayo. Ayan, ito na guys, kulit santol. Wow! Ayan guys, kain na tayo. Yummy! Ito guys. Sarap siya guys, ano, lasa ng santol guys. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For the next video guys, so magluluto tayo guys ng ano, santol. Ayan, ito guys na santol na kinudkod na. So binilikit to guys doon sa may ano, talipapa. So gagatain ko to guys. So mayroon tayo ng nyog. Ayan. So ito guys, 4 na piraso to, pero malit lang yan guys. So ano yan, bye. So mayroon tayo dito guys na ano, tuyo. Ayan. So lalagyan ko guys na tuyo. Tapos karning baboy. Saka mayroon pa tayo dito ng dahon ng lubi-lubi. Ayan. Yan lang po guys. Ano, pangkulay lang yan. So, saka sibuyas guys. So, okay na po guys. So, mag-umpisa na tayo na bibigyan ko itong nyug. Kukudkudan ko na. Tapos itong santol, hugasan ko ito guys. Kasi mayroon pong ano, binaba dito ng asin. So, okay na po guys. So, let's go. Hello guys, ganito pagugas ng ano, yung ayan oh, santol. Hinugasan ito, mga 4 na bis ugas guys para matanggal yung kanyang ano, yung asim. Saka yung alat guys kasi mayroong asin na binagal. So, ganyan guys, pinipigay ito. Ayan. Ayan na po guys. Piniga akong santol. Ayan guys. Kung ano na yung gata ko. Lagi ko na dito yung santol guys. Ayan. Ayan. Ayan guys. Yung santol ko ng piniga. Sukakan natin guys. Guys, okay na. Hello guys, igay natin itong tuyo. Saka yung kami guys, nakahalo na po dyan. Speak try ko lang guys. Yung tuyo, saka yung kami. Ito santol na gulay. Ayan guys. Saka natin guys. Okay, igay na itong ano, yung lubi-lubi. Yan guys, haluin. Guys, so namitan natin guys sa lasa, kung tama sa lasa guys. Okay guys. Yan guys, so sampol ko, lapit lang guys maluto. Sampol na lang guys ang sabaw guys. So lapit siya guys maluto na yung sampol na ginataan. Ayan guys, so luto na siya guys. So konti lang yung sabaw ang aking ginulay na santol na ginataan guys. So kung gusto niyo ano guys na gayahin na ganitong luto guys na ginataan na santol, so panood lang ninyo simula una hanggang pagtapos guys. So hanggang dito lang yung video ko guys. So maraming salamat po sa suporta nyo papanood sa aking video guys. Bye, God bless.